আজকে এসেছি, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি বেঙ্গল ফাইলসের স্বনামধন্য ডিরেক্টর বিবেক অগ্নিহোত্রীজির সঙ্গে। অত্যন্ত লজ্জিত আমি বাঙালি হিসেবে অত্যন্ত লজ্জিত যে আজকে আমার শহর কলকাতায় একটি সিনেমার আজকে ট্রেলার লঞ্চ ছিল, বেঙ্গল ফাইলস। আপনারা শুনেছেন নিশ্চয়ই। কলকাতা পুলিশ, মমতা ব্যানার্জির পুলিশ এসে আজকে সিনেমাটি ট্রেলারকে লঞ্চ করতে দেয়নি। শুধু লঞ্চ করতে না দেওয়া নয়, তারগুলো কেটে দেওয়া হয়েছে এবং কোনো এক্সপ্লেনেশন ওনাকে দেওয়া হয়নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি কাকে অ্যাপিজ করতে চাইছেন? আপনি কোন তুষ্টিকরণের রাজনীতি করতে চাইছেন? 1946 16ই অগস্ট 10,000 বাঙালি হিন্দুকে কচুকাটা করেছিল মুসলমানরা। সেই ইতিহাসকে তো আপনি বদলাতে পারবেন না। সেই ইতিহাস যখন এই সিনেমা দেখাচ্ছে, আপনি সেই সিনেমা দেখাতে দিতে চান না কেন? আপনি কাকে তুষ্টিকরণ করে, অ্যাপিজমেন্ট করে সিনেমাটি থামাবার চেষ্টা করছেন? আমার সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালি ভাইরা বোনেরা, আপনাদের কাছে আমার আর্জি, পশ্চিমবঙ্গ শেষ করে দিয়েছে এই মুখ্যমন্ত্রী, এই মমতা ব্যানার্জি, এই তৃণমূল সরকার। ইতিহাসকে ভোলাবেন না, ইতিহাসকে আমাদের দেখতে হবে, আগামী প্রজন্মকে বোঝাতে হবে। তাই সিনেমা রিলিজ হচ্ছে, যেখানেই সিনেমা দেখানো হোক সারা পশ্চিমবঙ্গে, সবাই মিলে আসুন, আমরা বেঙ্গল ফাইলস দেখি। খুব দরকার। আমাদের সাথে কি হয়েছিল এবং আগামী দিনে আমাদের সাথে কি হতে চলেছে এটা জানা কিন্তু খুব দরকার। ভালো থাকবেন। भारत माता जय हो। नमस्कार। मैं तो सोच ही नहीं सकता कि इतने बड़े होटल में ये काम हो सकता है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। आईटीसी इज अ होटल टू रिकॉन विथ। সেখানে ভেতরে ঢুকে এরকম হতে পারে, এটা তো ভাবা যায় না। ये ऐसा हो गया तो मैं सोच ही नहीं सकता। आईटी इज ए होटल टू रिकॉन विथ, सो बिग होटल, और वहाँ ऐसा हुआ तो वेरी सरप्राइजिंग। बहुत सा एफआईआर भी हुआ है सर। ये सब होता रहेगा, चलता रहेगा, और बेंगल फाइल रिलीज भी होगी। Which is illegal. We have paid money. We have got all the approvals. आपके सामने इतनी बड़ी स्क्रीन सेट है. They are saying that they have been asked by somebody who cannot be named not to show it. काली माँ की धरती में, दुर्गा माँ की धरती में ऐसा हो रहा है. I cannot believe it. We have been censored. This is dictatorship. This is fascism. हमारे सारे परमिशंस आईटीसी जैसे होटल में परमिशन लेके पैसे देके वी हैव पुट इट अप हियर, आपकी आंखों के सामने। इतना बड़ा आपके चलते हुए ट्रेलर को उनने आके रोकने की कोशिश की है। जब उनसे सवाल पूछा है तो देखिए आप कैसे भाग के यहाँ से वो गए हैं यहाँ पे। डू यू गाइज वांट मी टू शो इट अगेन? इसे कहते हैं नो कोऑपरेशन। Did they name anybody who was instructing them? अगर आप ट्रेलर नहीं दिखा पा रहे, आप क्या फिल्म दिखा पाएंगे पश्चिम बंगाल? आप मुझे बताइए, ये सत्यजीत रे की भूमि में एक फिल्म मेकर की आवाज को दबाया जा रहा है। डू यू गाइज अग्री एज अ मीडिया? दिस इज माई क्वेश्चन। आज इतना बड़ा ये एक सवाल खड़ा हो गया है, भारत की जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या भारत में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं? एक भारत का और एक यहाँ पे मैडम का। चलते हुए ट्रेलर को रोका गया है यहाँ पे, हमारे थिएटर की परमिशन कैंसिल की गई, आज ये रोका गया है। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? आप बताइए, कौन रोक सकता है? किसको अधिकार है? अंदर आ चुका है। पहले वाला जो वेन्यू था आप लोगों का, वो कैंसिल किया गया। और आपने देखा कितनी पुलिस यहाँ फैली हुई है, जैसे हम लोग कोई चोर हैं क्या? क्या अंदेशा लग रहा है? क्यों? क्या कारण है? I don't want to say anything more. आपकी आंख, you are media, you are intelligent, आपकी आंखों के सामने all the cameras have captured that they have stopped censor CBFC approved films trailer here in a private place in ITC when we have got all the permissions and we were showing it. আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।